Alright, so good morning, and actually it's already the afternoon. It's 1 in the afternoon. I just kind of got up. So today's Fiesta Day, and based on what I heard, Fiesta's supposed to be lunchtime. So I don't know what I'm gonna be still seeing at this time. But Ashley's already at the house and she's preparing food. I'm just leaving the hotel room right now, so let's go and see what we can find. So hopefully there's still some lechon. Let's do this. Let's pack up my stuff and maybe go around the city. That's what we're gonna possibly do, but I'm not sure yet. Anyway, here we go. Let's do it. Let's eat. Look for some food, hopefully. Hello. Hello, thank you. Punta muna ako dun kina Mama. Happy Fiesta. These trees, man, freaking beautiful. See that? See this one? Level 100, level 20, level 100. I think they're called African talisay, and we actually got one after seeing this last year. We got one in Manila, and probably show it soon, but the tree's like still 2 feet tall for the longest time now. Here we are. You know, there's a party somewhere when there's karaoke. Apo? Sige po, salamat. Punta ko muna sila. Okay, thank you po. Tito, musta? Ano? Hello. Ha? Ah, talaga? Sige. Hello. Happy Fiesta, guys. Let's go na lang dito, tapos punta tayo dyan. Okay. Ha? Yeah. Diba? Happy Fiesta, ma. Happy Fiesta! Musta? Nakailang tuko kayo? Kamali. Kamali, eh. Manghod. Manghod mo? Manghuran daw. Manghuran na mo. Ikaw may kinamanghuran. Okay. Hello po, Mark po. Okay. Nice to meet you. Nakilala ko. Asawa ko po. Okay. Alalay. May ano na ako sa iyo para sa Manila mo. Talaga? Yay! Thank you. Pang matikman ni na Eliza.
Lagi niyang Yan. pinag-abang yun eh. Infamous soup number 5. Game yan. Lance, pumalas ako. Ma, Yun o, Louie. Bro, kaon kain mo na kayo. dito, Chris. Oh, ikaw sa? Idugay mga pinabot, mama. Fiesta! Natinta! Hello! Hey! Hi! Hello! Sige. Alright. Ang ilang bilao niya na lang to. Mga na lang sa Kasi yung Marsley. infamous belly mo na i-achieve mo? Yes. Pangilan yan? Pangilan? Pang tatlo. Lalabas natin yan. Nice one. Pinahiligan na, bulbulo na. Yan. Ayan o, ito yan. Ito yan. Ayan. Yan. Sarap. Sarap na. Hindi, manimbuo na kung pandireda. Ba't nakaano ka? Ba? Siguro lang po. Ayun o. Ilang oras yan, bro? Ibaliktad. Ilang hours yan? 2 hours. 2 hours 30. Sarap. Si Taguloy, kay Muro ni Kao naman daw. Taasa siya ni Kao. Yung. Yun o. Yan, pagkakit suka. Plate kay Waan may bisita kami naman o silang marilo. Dali na kayo ng ugasan. Thank you. Sige, sige. Sige. Ang bango. Amoy ko na agad. Anay ko na sa suka, Ken? Oo. Puro ikuan pa. Juicy na juicy. Okay. Sapot na ng buwa. Bagibang kape ng dubi. Pagkikisi mamamula ko kita. Oo. Una iya Ako kape. Ako pas ko na mag-errands. Magpupas-pas. Hindi ko mahuman. Lagi. Kami siya kay... Sa Manila, pwede na ni Manila. Oh. G, so ready for you. Lagi man yung rice ko. Tapos this one is Kinilaw. kinilaw, no? May rice food. Wow. Kuhaan na ako ni. Lalalala. Kagat. Wow. Parang Solid. kiniligaw sa tunog na yun, ah. Ayan, nagkuhan siya na sa taon na ha. Tinda-tinda kung Ay naman. butter. Mukha nga eh. Ito, oh. Lami ang yung... Ganyan part. Uli gusto yung bebe. Ay, nagkuhan sila. Pwede mapot sila. Mm-hmm. Ito na, bibigay ko sa kanila. Laki nito eh. Oo. Asa suka? Kami ganyan yung tambok yan po. Pwede, asa Mm. Sarap, bro. Galing. Salamat. Solid. Salamat. Alright, no problem. Galing. Dili ko mag-rice. Magkano, ke? Karot. Ame. Mali ka bisita? Ito nang bisita dito ma. Ayaw ko black ka. Wala daw siya hangga sa lamisa dito. Dalo na to na dito ma. Ayaw ko black ka. Lagi kay gikuan na lang na ayaw kay way lami. Ha? Way lami. Amot sila ganahan baka. Ha? Sayang. Oh. Di ko ganahan. I-try lang kita. Bisag I-try lang kung ganahan. Happy Fiesta! Happy Fiesta! Happy Fiesta! Happy Fiesta! lakaw pa ko.
Pero may na lang ba kayo ni taklo? Diba na ay ball ba? Kay mama kay Abdul. Wala na. Wala na guys. Mas laos na rin ako sa ibig sana or intas. Lagi o ganun. Lagi, di ba lahos man magta sa likod? Pero at least ba na taklo din mo, di mo na bukod. Cheers po. Cheers, cheers. Cheers! Cheers, 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 cheers. Salamat. Mark, busog ka, busog na. Sige po, Tito, thank you. The best Yan, na. yan ito, balik ko din. Hey! Hey! O, saan tayo ngayon, namin? Ano ang gagawin natin ng fiesta? Chill ba tayo sa bahay? Papahinga ba tayo? Hindi. Hindi? Ang gagawin? Siguro naman huwag mga hard labor. Ay, hard labor pa. Pipinto ka tayo today. Hey! Parents Day. Parents Day again. Forever and ever. Luzon, Visayas, Mindanao. Yes. Parents all the way. Where do we go? Every day. Right side. So there's gonna be a street party later. Dito pala yun. Street party. Pupunta na si Mark to sa Markings. Na DJ. Ano tayo dyan, Mara? Dito ka sa kalsada, wala tayo sa Hi guys. Igoy ko garang ito. Putik-putik lang ako. Okay. Kapoy. Kapoy jud pud gyud. Dami. Kapoy Jud. Kapoy jud. Kapoy Jud kayo. Sa wallpaper ton.